है गाइस, देखो मैं अपने घर पे हूँ और मैं घास खा रही हूँ क्योंकि पूरा जंगल हो गया है मेरे घर में। ये जो मेरे तुलसी का गाछ है यहाँ, जी देख सकते हैं आप, ये सारा जंगल हो गया। मैं सब जंगल को काट रही हूँ और जहाँ तहाँ पीपल का गाछ हो जा रहा। गाइस आप लोग भी अपना घर का सफाई करते हैं? जी देखो मैं अपना घास उखाड़ रही हूँ घर के मेरे जो तुलसी का गाछ है ना, ये देखो, ये कौन सा पत्ता है बता सकते हैं? ये कौन सा पत्ता है, क्या चीज़ का गाछ है, अब बता सकते हैं? वो पेट में पथरी हो जाता है ना, तो इसको पीस के खाने से कितना दिन, 1 महीना तक खाने से पेट की जो पथरी है ना वो गल के टॉयलेट के द्वारा निकल जाता है। हाँ तो मैं लगाई हूँ अपने घर में, ये लगाई हूँ ना मिट्टी डाल के, तो बहुत सारा घास जो है ना इसमें जम गया, तो सारा घास को निकाल कर फेंक रही हूँ। आज अभी तो चला है बोल, आय আমার সঙ্গে আজ যাবে যাদবপুর, দেখ নিয়ে আসতে বলো पुचकी के। पता नहीं दोस्त, मेरा कैमरा कैसे छोटा बड़ा हो गया तो फ़ोटो ठीक से नहीं आ रहा है, तो मैं दिखा नहीं सकती आपको। जो भी है ये दूर से देखो, मैं घास काट रही। अरे रे रे, सॉरी, कैमरा नहीं पकड़ना आता है मुझे। सो गाइस, ये मेरा घर है और ये मेरे तुलसी के गाछ है। सो गाइस, ये मेरा गाछ जो है ना फ्रेंड्स, ये जो गाछ है ना, जो पेट में पथरी हो जाता है ना, ये उसी गाछ का पौधा है। मैं ला के तो यहीं रख रही थी पर पूरा भर गया। ये देखो, अर्चना दी তোমার ওই পাথরকুচি পাতা গাছ লেগেছে? কোথায় লেগেছে? ওইখানে লেগেছে। আমার এদিকে চারিদিকে ভরে গেছে, চারিদিকে, তাই না? তো বন্ধুরা যেটা বলছি, আজকে তো বাড়ি আছি তাই একটু তুলসী তলাটা একটু পরিষ্কার করছি, নোংরা ভরে যাচ্ছে, এরপরে জঙ্গলি হয়ে যাবে, জঙ্গল এসে যাবে। এখন আমি যাব দোকান। কেন, কি বলছো? হ্যাঁ তো ভাতটা তো হোক, এত দেরি করে চাল আনলে তুমি খেয়ে কি করে যাবে? তুমি তো এখনই বেরোতো, তাহলে তোমার লাইন পেতে। খিদে পাবে তো কি খাবে, খেয়ে যাবার কি আছে? আমি কোন দিকে যাব মানে? আমি কেপিসি যাব। হ্যাঁ কেন, তুমি কি এতে যাবে পিজি? কি করবো বলো? ওরে বাবা, তুমি ডিসিশন নাও না কোন দিকে যাবে। তোমার যদি পিজিতে ভালো করে দেখি তো তুমি পিজি চলে যাও। আমার পিজিতে গিয়ে ধৈর্য খোলায় না, আমার ধৈর্য খোলায় না পিজিতে যেয়ে। ও আগো, মশা খাচ্ছে, মশা। দেখো বন্ধুরা, আমার ওখানে কত গাছ হয়ে গেছে। আরে এটা দেখো, এটা আমার পাতাবাহার গাছ, যেটা আমি এইটুখানি লাগিয়েছিলাম, এখন কত বড় হয়ে গেছে। দেখো মচ্ছর,
দেখো কত বড় হয়ে গেছে পাতাবাহারি গাছটা। এটা আমার গাছ, কইটুকুনি ছিল, কত বড় হয়ে গেছে। এই যে, আর আমার তুলসী গাছটা না বড়ই হয় না, একটুখানি মতো হতেই মরে যায়। এই দেখো কত জংলি জংলি গাছগুলো হয়ে গেছে সব। আজকে আমি বাড়ি আছি তো, তাই জন্য একটু জঙ্গলগুলো পরিষ্কার করছি। কিছু করার নেই না, এই জঙ্গলগুলো পরিষ্কার না করে তো দিন দিন জঙ্গল হয়েই যাবে। তখন কি হবে? তখন এর বর্ষা বৃষ্টি মিষ্টি হলে তখন এই সব জমে যাবে। আবার বাথরুমের সিগারেট খাবে? ও বাবা, কি যেটা করবে সেটাই। বোতল মতো কাদের কোথায় কোথায় চলে আসছে কি জানি। এবার বৃষ্টি বৃষ্টি হলে এগুলো আরো ভরে যাবে। ওহো, গাছে প্রিয় মানে কি জঙ্গলগুলো, জঙ্গলগুলো ভরো গাইস। লতা পাতা চলে আসে বৃষ্টির দিনে, বৃষ্টি মিষ্টি হলে লতা পাতা জমে যাবে। কি উড়াচ্ছে রং? কাজে হাত দিলে মনে যেন কাজই করি, তাই না বন্ধুরা? তো বন্ধু, আমার পাতাবাহারি গাছটা তোমাদের কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে বলবে। বাই বাই।